आज गोटे खूब सुंदर समय जे भुवनेश्वर मध्यस्थल ये जो कार्यक्रम आज हूँ तो लक्ष्यस्थल में पहुँची ये गोटे भारी एत प्रेरणादायक युव शक्ति को खूब माने आनंदित एवं उत्साहित कर गोटे मध्यम ये प्रयोजना क्षेत्र में अच्छा साजन बाबू जी कि अभिनय क्षेत्र कर जितु बाबू जी आमर अमित कुमार अच्छा डायरेक्टर भी अशेष धन्यवाद कम समय 17 मिनिट्र काम होते भी गोटे जीवन गोटे लंबा समयटा को प्रतिपादित करुचे सिनेमा तेणु मुझे तो कहि ये छोट सिनेमा नुहे जो भावना भितर अच्छी छोट सिनेमाटा आम कर छोट नुह मैंने यार लक्ष्य माने सुदूर प्रसार माने इतने व्यापक ताकू जदि व्याख्या करा जीवो बा ताकू जदि आउ थे तर्जमा कर बड़ आकार करा भावा जीव ये जनक जीवन कहानी उपर आधारित तेणु कहानी संपूर्ण भाव में व्यापक एवं युव शक्ति को उत्साहित कर से कथा तो प्रयोजक निजे कहे मु तो रिलीज कथा कही पारि केवल एति जानी खूब सुंदर कथाटी धन्यवाद तो लक्ष्य स्थल रे तू पहुंचबू समस्त लाइफ रे समस्ते समस्ते स्वप्न देखती संघर्ष करती निजर गोटे एम थाए जे मु यही जगह पहुंचबी तो सही जगह पहुंचापी समस्त को संघर्ष करिया को पड़े बहुत कष्ट करिया को पड़े जो कहते जीरो टू हीरो माने जे पूरा तळु ऊपर को जाइए तारी से जड़े व्यक्ति से साजन कर माने तांकर लाइफ स्टोरी ऊपर सिनेमा आइछि सी तांकर लाइफ रे केते स्ट्रगल करकी से जो ताक लक्ष्य स्थल रे पहुंचछन्ती से ऊपर आधारित ए सिनेमा तो लक्ष्य स्थल रे तू पहुंचबू तो शेख साजन कर से फिल्म रो स्क्रीनिंग पे आमे आज आसीचु भंजकला मंडप रे होची असुर भाई आछन्ती जीतू बाबू आछन्ती बहुत खुशी लागुची माने बहुत शेख साजन बहुत सोशल वर्क भी करती बहुत माने समाज पाई बहुत लोकंकर उपकार करचंती तो आम पाई से गोटे जीता जागता भगवान तो चलो देखिबा तांकर कहानी ऊपर से सिनेमा होची तो लक्ष्य स्थल रे तो पहुंच के मो कथा कहउचंती आपण फिल्म रे लक्ष्य स्थल आमे देखिने सिनेमा लक्ष्य स्थल तो से ऑलरेडी पहुंची सारी चंदी कहीं जेहेतु पहुंची सारा पर से संबल को लेकिन तो सिनेमाटा तांको ऊपर करछन ना मु जेतबे मो लक्ष्य स्थल रे पहुंची जीवी तो मु चेष्टा करबी मोर भी लाइफ स्टोरी ऊपर गोटे सिनेमा हो तो से टाइप रो काम करछंती ताको इंस्पायर करछंती बहुत जण जेहेतु से बहुत भलो लोक तो खाली से जणे चाहिनाती ताको सराउंडिंग से ताको इंस्पायर करछंती ताको ऊपर कहानी करिया पय आ ताको एते जण को सेतिकी सहयोग न मिले जणे एते माने एते सुंदर माने काम करि परिबनी तो बहुत सुंदर आज गोटे सिनेमा सी तैयारी करछंती तो लक्ष्य स्थल रे तो पहुंच मोर लक्ष्य थिला मोर निजर गोटे स्वतंत्र परिचय पाइबी मिली महांती सुभद्रा महांती बापा श्रीजुक्त दिवाकर महांती जड़े रिनाउंड सिंगर तो मु तो प्राउड फील करे मो बापा का पाई किंतु दिन थिला मु चाहूली मो बापा भी फील करते जे मो झियो सुभद्रा महांती रो मु झियो तो मो बापा को भी दिने कहली बापा मु तम ना नहीं कि जो गर्व अनुभव कर दिन आसब तमें मो ना नहीं कि लोक पाखे परिचय मु मिली बापा बोली माने इवन मो माने मो बापा नुहति मो भाई भौणी समस्ते कहते अरे से जो टीवी एक्टिंग करे बिली तार बाबा सेटा ही मोर लक्ष्य स्थल आ कोन राजेश कुमार स्वाई एसोसिएट डायरेक्टर देखो मुख्य कथा है समस्त जीवन में किसी ना कि संघर्षर कथा रही है यहाँ गोटे संघर्षर कथा साजन बाबूंकर आमर साजन बाबू यूट्यूब प्रोडक्शन रिलीज हो सारी ऑलरेडी एंड मु कहबी प्रत्येक लोक जीवन में किसी संघर्ष अच्छी आम साजन बाबूंकर किसी संघर्षर दुखर स्टोरीटा आम भिडियो मध्यम देखीचु बालेश्वर गोटे कलार माटी जलेश्वर बालेश्वर गोटे कलार माटी आम कलार माटी रे आमे बहुत माने समस्त को कई टीवी टेलीविजन अभिनय करना सब नुआ पीढ़ी नुआ नुआ टीम आम सेमती नहीं कि आम सुटिंग कर देखो लक्ष्य स्थल लोक जीवन रे संघर्षमय जीवन रही एठी कौन सी लव माने ना कि कौन स्ट्रगल ये स्ट्रगल आम देखु साजन बाबूंकर निजर स्ट्रगल से छोट बेलू लाइफ स्ट्रगल से छोट बेले केमिति केते दुख कष्ट करी घरे खाइबा को नथिबो पिंधिबा को नथिबो स्कूल पढ़िया सामर्थ्य नथिबो केते दुख आ कष्ट करी से माने आगो को संघर्ष निजको बलिदान देइचंती आमे सेटा वीडियो माध्यम रे देखिछु
लोक केते कम आशीष आसे ଲୋକଙ୍କୁ 100% ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଆସିବ। ତାପରେ कोते रिलीज होचे केते कोते केते देखि परिबो ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲିଜ କରିଛୁ ସାଜନ ବାବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଳେଶ୍ୱର ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଜଣେ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, କଷ୍ଟ କଲେ କି ନିଶ୍ଚିତ ସୁଇଚ୍ଛାର ଯଦି କରିକି ଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାତ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆଗକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଭିଟା ମୁଁ କରିଛି 17 ମିନିଟ୍ର, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ହେଉଛି ସାଜନ ବାବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଯୋଉଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଜନ ବାବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଇବ। ଆଗ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଗକୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦୁନିଆକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଭିଟା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଜିନିଷଟା କି ସଂଘର୍ଷ କଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଫଳତା ଆଗକୁ ରହିଛି। ठीक आर्टिस्ट छै का को ଯୋଉଟା ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଲୋକାଲିଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କରିଛୁ। ଯୋଉଟା ସବୁ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଛୁ। को शूटिंग करथिला कोन करथिला ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ରାଧେଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିହାରିକା ରାଉତ। ମୁଁ ଏଇ ନାଟକଟା ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଲି, ଏଠି ଶେଖ୍ ସାଜନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କଥା ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ଇଭେନ୍ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ସେମିତି ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଫୁଲ୍ ରହିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଟକ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ କରିଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆସିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କି ହଁ ମୋ ଦେହରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ଭରପୁର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ, ତାକି ଆପଣ ମୋତେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଫର୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଆସିଯିବି ମୋ ତରଫରୁ। ତ ନିଜେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିଛି, ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ହେଉଛି କଷ୍ଟ କଲେ ପରିଶ୍ରମ ମିଳିବାଟା ଥୟ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ହାତ ନହେଲେ ଗାଧେଇ ପାରୁନି, ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ତ ସେତିକି କଷ୍ଟ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆରାମସେ। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି କି ଯେ ସବୁଥର ଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଭି ଆସୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଆସୁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମଠୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ବାକି ତ କହିପାରିବିନି, ପବ୍ଲିକର ବହୁତ ସାରା ଅଛି କି ଆମଠୁ ଖରାପ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଭଲ ନେଇକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ସବୁଥର ଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିକି କିଛି ତ ଶିଖନ୍ତୁ କି ହଁ ଆପରେ ଅଲଗା ବି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିବ।